Saksakno Kerosine Bulwi Hor Phwnangwi Thowinani Chaitokha Bisinwichi Omarni Khoroksa Hamjwk Bini Mung Kanika Debnath Patimung Udaipur Pitra Outpost ni Phutamati Amchaio Patimung ni yagulo puilabona Udaipur ni Tepania Hospital aboni yagulo Horsakhabona Agortala Jibisha Hamnago Patimung ni yagulo Hamjwkni busai Corona J Debnath no Kashoka Police ঘটনাটা আমার মার সাথে একটু ঝগড়া হয়েছিল তো আমি সামনে আসতে দেখছি না ওই সময় সকালবেলা দরজা বন্ধ করে ঘরের মধ্যে আগুন লাগাইছে আমরা আসলাম চিল্লাচি করছে আইসি পাড়ার লোকটুকু দরজা করে এসে খুললে অনেক কষ্ট বার করে আগুনটা করে তাড়াতাড়ি জেলা হাসপাতালে এখন জীবিতের কনিকা কোন জায়গা বাড়ি? ফুটামাটি। প্রায় সময় অশান্তি করতো নাকি তোমার মা? প্রায় সময় অশান্তি করতো তোমার মা? প্রায় সময় বলতে মাঝে মাঝে এত বেশি আসতো না, এত বেশি হয়তো। बस अभी लगभग 10:30 बजे कनिका देवनाथ 20 इयर्स फीमेल की पेशेंट आई थी। उनका कहना था कि खाना बनाते वक्त गैस सिलेंडर से कि चूल्हे से आग लग गया है और लगभग 80% बर्न था एग्जामिनेशन में और डिहाइड्रेशन था, बीपी भी कम था और पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन पे था। सब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट जो यहाँ से देना था वो देके हमने उनको जीबी के बर्न यूनिट में रेफर कर दिया। Udaipur Chini Khorang